자, 이렇게 예수님께서 성경적인 지도자를 가르쳐 주시고, 이제 본격적으로 반대, 비성경적인 그 당시 외식하는 지도자들에 대한 경고의 말씀을 강하게 하세요. Y es así que Jesús nos enseña, les enseñó sobre cómo sería un líder bíblico y luego de eso, luego de terminar, les habla cómo serían, quiénes serían los líderes no bíblicos, antibíblicos. ¿Sí? 이전까지 예수님께서 바리새인이나 서기관들이 공격할 때 이렇게 강하게 말씀하지 않으셨어요. Antes de esto, Jesús no había hablado fuertemente cuando se refería a los fariseos y a los saduceos. 예수님 당시에도 이런 지도자들이 있었고, 이제 교회 시대가 시작되면 교회 시대 2000년 동안에 이런 지도자가 항상 존재한다는 걸 경고하시는 거예요. En la época de Jesús existían esta clase de líderes y también está advirtiendo que en la era de las iglesias van a existir esta clase de líderes. 그래서 예수님께서 이제 화요일 날 제자들에게 특강 주시면서 너희는 절대로 이런 지도자 되지 말라고 경고 주시는 거예요. Entonces, este día martes, Jesús dando una clase especial a los discípulos, les dice, ustedes nunca, no sean esta clase de líderes y les está 어, dando advertencias. 그래서 여기 제목을 붙이면 7가지 화 있는 지도자 이렇게 붙일 수 있어요. Entonces, podemos titular esta parte como las 7 ay de vosotros. 13절부터 화 있을진저 화 있을진저를 강조하시죠. Sí, desde el versículo 13 en adelante dice, ay de vosotros, y enfatiza de esa manera. 첫 번째는 천국문을 닫는 사람이래요. El primero es aquellos que cierran las puertas del cielo. 13절에 보면 너희는 천국문을 사람들 앞에서 닫고 너희도 들어가지 않고 들어가려 하는 자도 들어가지 못하게 한다고 돼 있죠. Le dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. 그러니까 지금 지도자들인데 교회 지도자들인데 천국문에 들어가지 않았다고 돼 있죠. Estamos hablando del, acá ya estamos refiriéndonos a líderes de la iglesia, pero son los que impiden, no entran en la puerta del cielo. 그다음에 그 문, 예수 그리스도가 우리 구원의 문, 천국의 문인데 그 문을 닫아서 사람들도 못 들어가게 한다는 거예요. Jesucristo es la puerta para entrar al reino de los cielos. ¿Y qué están haciendo estos líderes? Cierran, obstaculizan y hace que otras personas también tampoco puedan entrar. 왜 그럴까요? 천국의 문인 예수님을 정확하게 보지 못하기 때문에 그렇죠. ¿Esto por qué ocurre? Porque no pueden ver bien a Jesús, quien es la puerta del cielo. 예수님께서 선한 목자시고 또 예수님께서 부활과 생명 되시죠. Jesús, el buen pastor, Jesús es la resurrección y la vida. 또 예수님께서 양들의 문, 유일한 문이 되세요. Y Jesús es la única puerta de las ovejas. 다른 얘기로 기독론인 이 크리스톨로지, 예수 그리스도가 누구신가 하는 그거에 대한 너무나 잘못된 신학들을 많은 교회, 많은 지도자들이 가르치고 있다는 얘기예요. En otras palabras, sobre Cristología. ¿Quién es Jesús? Muchos tienen doctrinas completamente equivocadas y eso están enseñando en las iglesias. 두 번째는 15절에 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희는 교인 하나를 얻기 위하여 바다와 육지를 두루다니다가 생기면 너희보다 배나 더 지옥 자식이 되게 한다고 돼 있죠. En el versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. 전도하려고 사방을 다 다니는데 전도하는데 뭘 만들어요? 지옥 자식을 만든대요. Se va por todos lados para evangelizar.
¿verdad? ¿Y qué es lo que fabrica? ¿Qué es lo que forma y obtiene? Hijos del infierno. 그런데 그냥 지옥 자식도 아니고 너희보다 배나 더블이나 더 지옥 자식이 되게 한다는 거예요. Y no es cualquier hijo del infierno, sino 2 veces más hijo del infierno que vosotros mismos, le dice. 그럼 이 지도자는 뭐예요? 지옥 자식이에요. 이 지도자가 지옥 자식인데 다른 사람은 더 지옥 더블로 2배나 더 지옥 자식이 되게 다 지옥 자식 만드는 사람들이죠. Estamos hablando que estos líderes son ya hijos del infierno y se van y forman peores hijos del infierno. O sea, todos le está volviéndoles como hijos del infierno. 이런 지도자들도 많을 거란 얘기예요. Está hablando que existirán esta clase de líderes en abundancia. 자, 세 번째는 16절부터 이제 나와요. El tercero aparece desde el versículo 우리 16 en adelante. 16절, 17절 한번 여러분들 같이 읽어보세요. Vamos a leer juntos el versículo 16 y 17. Estamos en Mateo 23. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? 자, 세 번째는 소경된 인도자, 보지 못하는 인도자라고 돼 있죠. En tercer lugar, estamos hablando de guías que son ciegos, que no pueden ver. 아, 이 사람은 지옥 자식이다, 뭐 문을 닫는다 이런 표현은 없어요. Acá no está diciendo el que cierra puertas ni el que es hijo del infierno, ¿verdad? No usa ese término. 그런데 사람들한테 가리키기를 그 성전의 금으로 맹세하면 지키고 성전으로 하면 괜찮다, 안 지켜도 된다는 얘기죠. Acá, ¿qué están enseñando estos líderes ciegos? Que si lo jura por el oro del templo, sí, vale, y es deudor, pero si jura por el templo, no es necesario cumplir, ¿verdad? 이게 무슨 얘기예요? ¿Qué quiere decir esto? 소경이 된 사람들이라는 얘기죠. 소경이 된 사람들의 특징이에요. 무슨 얘기예요? Estamos hablando de guías que son ciegos, o sea, hablo de una característica de los ciegos. 영적으로 보지 못하고 아주 세속적인 물질적인 세계로 모든 걸 판단한다는 거예요. Acá estamos hablando de personas que no pueden ver el lado espiritual, sino solamente ven lo mundano, lo muy material, solo lo el materialismo. 그래서 돈이 예수님의 이름보다 더 중요한 거예요. Entonces, es más importante el dinero que el nombre de Jesús. 눈에 보이는 이 가치관, 눈에 보이는 이 가치가 영적인 세계의 가치보다 더 소중한 거죠. Es decir, es más importante lo que ve con los ojos, este valor que se puede apreciar con los ojos, que el reino de los cielos que no se puede apreciar con los ojos. 그래서 돈이나 금으로 이 맹세를 하면 그는 손해 보잖아요. 안 하면. 그래서 그 지켜야 되고 눈에 보이지 않는 성전이나 예물이나 뭐 이름 이런 건 상관없다는 얘기예요. Entonces, si jura por el oro o el dinero, si no lo cumple, pues va a tener pérdida. Entonces, sí o sí lo cumple, busca cumplir, pero si jura por algo que no es visible, como el templo, el nombre, por la gracia, no, deja nomás, no cumple. 또 네 번째 보면 의와 인과 신을 버린 서기관 화 있을진저 하면서 의와 인과 신을 버렸다고 돼 있어요. Habla el cuarto, guía que abandona la justicia, la misericordia y la fe. Dice en el versículo 23, ay de vosotros porque dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, dice en este texto. 여러분들이 23절 한번 같이 읽어보세요. Leamos completo el 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. 유대인들, 지금 외식하는 서기관들, 바리새인들이 사람들의 11조하는 법을 이렇게 가르쳤다는 거예요. Es decir, estos judíos, hablamos de escribas y fariseos, enseñaban esta forma de diezmo a las personas. 그래서 박하회양 근처 11조도 그게 있으면 11조 해야 된다고 이게 지금 향신료죠. 향신료도 11조를 드려라 가르쳤다는 얘기예요. Es decir, están enseñando que hasta estas especias, estamos hablando de especias, menta, eneldo y comino, ¿verdad? Hasta eso ellos tenían que hacer un diezmo. 우리 뭐 파라과이에서 비교하면 뭐라고 얘기할까요? 그 파라과이 소금이 맛있다 그러니까 여러분들이 소금을 사시면 소금의 11조도 교회에다가 드려야 돼요. Entonces, a ver, vamos a dar un ejemplo. Se dice que la sal de Paraguay es sabrosa, la sal. Entonces, si ustedes compran una sal, tienen que diezmar de esa sal que compraron al templo, 그렇게 a la iglesia. 그렇게 바리새인들이랑 서기관들이 철저하게 지키라고 가르친 거예요. Así de estrictos eran los escribas y fariseos en su enseñanza a la gente. 그런데 의와 인과 신은 중요하지 않아서 그걸 버려버렸어요. Pero ellos no tenían en cuenta la justicia, la misericordia y la fe. Ellos eso lo desecharon. 그러니까 예수님 이것도 하고 저것도 다 해라 그래. 버리지 말라고 그러고 얘기하시죠. Entonces, ¿qué hacen? Hagan esto también y hagan lo otro. No desechen nada. 그래서 의와 인과 신이 뭐라는 얘기예요? O sea, ¿a qué se refiere cuando habla de justicia, misericordia y fe? 예수님의 성품이죠. Estamos hablando del carácter de Jesús. 예수님을 닮아가는 거예요. Es ir pareciéndose a 물, Jesús. 물질 작은 향신료까지 11조 계산을 했는데 가장 중요한 예수님을 닮아가는 것, 예수님을 갖다가 버려버린 거예요. Estamos hablando que hasta lo más mínimo, hasta lo más pequeño de las especias procuraron en diezmar, pero desecharon lo más importante que es a Jesús mismo. 그래서 24절에 속용돼서 너희들 보지 못하는 지도자들아 하면서 하루살이는 보여갖고 물 마실 때 하루살이는 보이니까 걸러내는데 약대는 그냥 물과 함께 삼켜 먹는다는 거예요. ¿Y qué dice en el 24? Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Dice que ve algo lo pequeño y desechan, pero lo más grande e importante, 어떻게 약대를 삼킬 수가 있어요, 사람이. ¿cómo pueden tragar al camello? 너무 큰데 근데 영적인 거라서 보이지가 않는다는 거예요. Es tan grande, pero espiritualmente no lo ven, no lo ven. 창조주이시고 구원자이시고 여자의 후손으로 오신 예수님을 보지 못해서 그걸 그냥 꿀꺽꿀꺽 삼켜 먹는 거예요. No ven al Creador, a Jesús que es el Salvador, al que vino la simiente de la mujer. No lo pueden ver, es por eso es que lo tragan nomás. 저희가 목사님들이 이제 뭐 파라구에서는 안 그러시겠지만 미국이나 한국이나 목사님들이 모이면 교회법, 교단법을 따질 때 아주 작은 것을 가지고 싸우시는 분들이 있어요. Bueno, acá en Paraguay no creo que ocurra o no ocurre, pero en Corea y en Estados Unidos, cuando los pastores tienen su reunión y su asamblea, así por pequeñas leyes de su administración o hablamos de su estatuto, se pelean ellos, ¿verdad? 그래서 저희가 3일 동안 총회로 회의를 하는데 하루 이틀을 정말 이 작은 구절의 내용을 가지고 계속 아규하느라고 이 논쟁하느라고 한 이틀을 소비할 때가 있어요. Y 3 días de asamblea se lleva ahí por una pequeña norma del estatuto, 2 días y eso se pasan discutiendo y se pierde el tiempo en ello. 저희가 2, 3일 동안 모여갖고 어떻게 하면 맥시멈 예수 그리스도를 전할까 이걸 갖고 서로
어, 회의를 하고 결단을 하는 게 아니라 문자를 해석하는 것 같고 시간을 보낼 때가 있죠. Es que se supone que en esos 3 días debemos reunirnos y comenzar a discutir de cómo hacer para evangelizar sobre Jesús al máximo, pero perdemos la mayor parte del tiempo discutiendo así por normas escritas, nada más. 지금 예수님이 이 말씀을 주실 때가 이제 3일 후면 예수님은 십자가에서 죽으시고 부활하실 거예요. Jesús dando esta enseñanza, 3 días después, él ya va a morir en la cruz. 그런데 바리새인들, 서기관들, 외식하는 서기관들이 어떻게 하면 예수님을 함정에 몰아서 죽이게 할까 하는 그 생각만 하고 있어요. Pero acá los fariseos, los escribas, los fariseos, solo están pensando cómo hacer para caer en la trampa para matar a Jesús. 자, 그래서 그 다음 계속 이어지던 거예요. 그 다음 25절에 보면 화 있을진저 하면서 잔과 대접의 것은 깨끗이 하되 안에는 탐욕과 방탕으로 가득하다고 돼 있어요. Y sigue continuando, y en el 25 dice, ay de vosotros, y dice, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. 이 사람들도 26절 보니까 속용된 바리새인이라고 돼 있죠. ¿Cómo les habla en el 26? Dice, fariseo ciego. 어, 약대 되시는 예수님을 보지 못하는 거예요. Es que ellos no están pudiendo ver a Jesús, que es el camello. 그리고 예수님이 무엇을 중요하게 보시는지를 보지 못하죠. Y tampoco pueden ver qué es lo que realmente considera importante Jesús. 하나님은 우리 마음의 여호와는 우리 마음의 중심을 보시는데 사람들은 자꾸만 외형적인 신앙생활만을 하려고 해요. Es que Dios ve el corazón, pero las personas solo ven la apariencia y quieren llevar una vida religiosa en apariencia. 지금 세 번째부터 네 번째, 다섯 번째 계속해서 세속적인 물질관, 세속적인 가치관으로 가득 차서 외형적인 신앙생활만을 한다는 거예요. Estamos hablando de todo esto desde el primero, vamos hasta el cuarto, y todo está hablándose a una forma religiosa en apariencia, mundana, 그런데 contaminado a lo mundano. 그 안에는 탐욕, 방탕으로 가득 찼다고 말씀하시는 거죠. Y ahí dice que están llenos de robo y de injusticia. 세상적인 돈에 대한, 아니 세상적인 명예에 대한 욕심으로 차 있는 것이에요. Está lleno de lo que es el dinero del mundo, en lo que es, digamos, el poder o codicia del mundo. 그 27절에 이제 여섯 번째, 회칠한 무덤이다 하고 말씀하세요. Ahora en el sexto habla de sepulcros blanqueados. 겉은 하얗게 칠을 해서 깨끗하게 보이는데 사실은 무덤이기 때문에 속에는 썩은 냄새, 썩은 뼈가 가득하다는 거예요. ¿Qué está hablando? Por fuera está pintado en blanco, pero como en realidad es una tumba, un sepulcro, adentro hay algo que se está pudriendo y está provocando ese olor. 사람들이 보기에는 뭐 저희로 얘기하면 무슨 목사, 무슨 선교사, 무슨 장로 이런 타이틀이 있고 교회에서 거룩하게 행동을 하니까 굉장히 믿음이 좋은 줄 알았는데 안 해보니까 이런 냄새가 난다는 거예요. Es que también frente a las personas, pastores, misioneros, ¿verdad? Ancianos de la iglesia, en la iglesia aparentan ser así santos, ¿verdad? Fieles. Entonces las personas con ese gran título piensan que es una persona con mucha fe, pero adentro, si se lo revisa, no es en realidad así. 왜냐하면 하나님의 기준, 예수님의 기준은 사람의 속사람이기 때문에 그래요. Porque el parámetro que tiene Jesús para ver a las personas es su interior. 그래서 저희가 팔복의 말씀, 예수님께서 처음 제자를 부르시고 산상수훈의 말씀, 팔복의 말씀을 주셨던 거예요. Es por eso que Jesús cuando llamó por primera vez, le llamó a sus discípulos y lo primero que les enseñó fue sobre las 8 bienaventuranzas, el sermón del monte. 그리고 지금 이제 십자가를 지시기 바로 전에 이런 지도자들을 비교하면서 제자들에게 다시 한번
이 부분을 경고해 주시는 거예요. Entonces, antes de morir en la cruz, le llama a sus discípulos y le hace esta comparación de líderes y les da una enseñanza. 그리고 일곱 번째로 외식하는 선지자들, 바리새인들 화 있는데 왜냐하면 의인들, 하나님의 종들을 핍박하기 때문에 그래요. Después, en el séptimo, ay de vosotros, habla también de los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Estamos hablando también de los que persiguen, ¿sí? 그래서 29절, 30절, 31절 쭉 설명을 하시죠. Y explica todo desde el versículo 29, 30 en adelante. 그래서 뭐라고 얘기합니까? 과거에 선지자들, 그다음 믿음의 사람들을 기념하고 막 하면서 사실은 그 사람들을 핍박하고 죽였던 사람들이 자기들이 자손 계속 똑같은 일을 하고 있다는 얘기예요. Entonces, a ellos por fuera hablan de que eh, eh, le enaltecen a los profetas, adornan los monumentos de los justos, pero ellos son como si fueran los descendientes de los que mataron a esos profetas, ¿verdad? O sea, es decir, hacen lo mismo que los que hicieron los que mataron a los profetas en el pasado. 구약 시대 때도 참 선지자랑 거짓 선지자가 있었죠. Es que en la época del Antiguo Testamento también había verdaderos profetas y falsos profetas. 거짓 선지자들은 그 당시 왕들과 함께 합력해서 하나님의 말씀을 외치는 참 선지자들을 핍박하고 죽였어요. Y los falsos profetas se aliaban con los reyes y al final perseguían y mataban a los verdaderos profetas. 왜냐하면 그 안에 가치 기준이 이 외식하는 서기관들, 바리새인들이랑 똑같기 때문에 그래요. Es que esto es que ellos eran igual que estos escribas y fariseos que son hipócritas, ¿sí? 왜냐하면 하나님 보시기에 합당한 일을 하는 것이 아니라 왕과 사람들에게 인기를 얻고 물질을 얻기 위해서 자기의 종교적인 그 포지션을 사용했기 때문에 그래요. Es que ellos en vez de ser de agrado a Dios, usaban más bien para agradarle al rey o a los líderes y usaban entonces su posición de liderazgo para obtener eso. 그래서 이렇게 종교 행사를 할 때, 와, 과거에 참 그 선지자들을 우리가 존경합니다 하면서 우리가 있으면 그 선지자들을 우리가 안 죽였어요. 이렇게 얘기한다는 거예요. Es que entonces es como decir, eran grandiosos los profetas del pasado. Si nosotros estuviéramos ahí, no los hubiésemos matado. 저희가 바울처럼 베드로처럼 살기를 고백하고 찬양하기는 쉬운데 진짜 그 길을 걸어가는 것은 많은 결단과 핍박을 감당해야 되죠. Decir que queremos ser como Pablo o como Pedro y vivir una vida como él es fácil decirlo, ¿verdad? Pero para hacerlo realmente se necesita de una gran determinación. 지금 이렇게 예수님께서 이렇게 외식하는 지도자들에 대해서 화 있을진저 7가지를 경고하신 거예요. Es así Jesús que habla sobre los hipócritas y, o sea, los que hacen la hipocresía en 7 descripciones. 그 33절에 보면 이런 사람들을 뱀들아 독사의 새끼들아 하면서 지옥에 사단의 자녀들이라는 식으로 강하게 경고를 주세요. Y hace muy fuerte, dice, le habla de una advertencia y les considera, habla de palabras muy fuertes en el versículo 33. Les llama a estos serpientes, generación de víboras y que están condenados al infierno, ¿verdad? 그래서 저희가 교회에 직분을 주신 것 하나님께서 목적이 있어서 우리에게 교회에 직분을 주셨죠. ¿Por qué nos ha otorgado cargos o funciones en una iglesia? 지금 Es porque tiene un propósito. 마태복음 23장 말씀처럼 그리스도의 몸을 섬기라고 직분을 주셨어요. Así como dice en Mateo, del capítulo 23, nos ha dado estos cargos para
cuerpo de Cristo, servir al cuerpo de Cristo. 그 섬기는 과정이 내가 낮아지고 겸손해져야 되는 거예요. Y en ese proceso para servir, yo tengo que humillarme a mí 그- mismo. 그래서 이걸 다시 에베소서에 보면 어떻게 이 몸을 세우나 사람들을 하나님을 아는 지식과 말씀 속에서 자라게 해줘야 돼요. ¿Y cómo hacer este servicio? Entonces habla en Efesios, habla de que tenemos que darle conocimiento para que puedan crecer las personas en Cristo. 그래서 우리가 직분을 가졌는데 고린도전서 12장에 우리가 예수님이 머리시고 우리의 몸이 각 지체로 구성되어 있다고 이야기를 하죠. En Primera de Corintios habla en el capítulo 12 de que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. 예수님의 머리가 30살이면 몸의 각 지체가 30살이 되도록 자라야 돼요. Entonces, si en la cabeza, quien es Jesús, es de 30 años, el cuerpo también, los distintos miembros deben crecer y madurar con 그래서 30 años. 에베소서 4장 13절처럼 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 것에 하나가 되어야 된다고 가르쳐 주세요. Como dice en Efesios 4:13, que debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Hijo de Dios. 이런 거예요. 제가 눈의 역할을 하는데 제가 예수님의 나이처럼 30살의 만큼 예수님을 아는 지식이 있고 믿음이 있는데 나머지 부분 입이나 코가 10살뿐이 안 돼요. 그럼 제가 30살이 되도록 입이나 코가 그렇게 자랄 수 있도록 도와줘야 한다는 거예요. Es darles este ejemplo. Supongamos que yo hago la función de los ojos y mi conocimiento es a nivel de 30 años de Jesús, ¿verdad? Pero mi boca, mi oreja y otras partes del cuerpo es de un niño. Entonces yo tengo que ayudar para que ese miembro, esa parte del miembro, crezca y madure también a ese nivel de edad, a los 30 años. 그래야 나머지 모든 그렇게 해서 나머지 모든 지체가 다 30살의 분량의 지식과 믿음으로 자라도록 서로 도와줘야 하는 거예요. Entonces, para que todos los demás miembros del cuerpo puedan crecer y madurar, tener el conocimiento y la fe al mismo nivel de 30 años. 이거는 전 세계 교회가 예수님 안에서 똑같은 거예요. Esto es igual en todo el mundo, todos los que formamos 예수님이 parte del cuerpo de Cristo. 예수님의 머리가 30살인데 미국의 교회가 이제 팔 역할을 하는데 30살이고 한국 교회가 한쪽 다리 역할을 하는데 30살이에요. 근데 다른 데가 5살짜리 뿐이 안 되도록 잘하고 있으면 어떻게 되겠어요? Jesús es la cabeza y las iglesias de Estados Unidos son un lado del brazo y están a nivel de los 30 años. Y las iglesias en Corea que están encargados de ser una pierna, también están a nivel de los 30 años. Pero ¿qué pasaría si los demás miembros están a nivel de 5 años? Hay que ayudar, hay que buscar la forma de que maduren. 이렇게도 생각할 수 있죠. 지금 파라과이 교회가 한쪽 다리인데 20살이고 브라질 교회가 5살 뿐이 안 돼요. 그럼 어떻게 서 있을 수 있겠어요? Podemos pensar así. Un lado de las piernas es Paraguay y tiene 20 años, pero el otro lado es Brasil y tiene 5 años. ¿Qué pasaría ahí? 그럼 여러분들이 30살까지 자라야 되고 브라질이 30살이 되도록 여러분들이 가서 섬겨줘야 되는 거예요. Entonces, ustedes primero deben crecer hasta los 30 años e ir a Brasil y ayudar en Brasil para que ellos puedan madurar también hasta los 30 años. 그래서 직분을 주시고 은사를 주시고 사명을 주신 거예요. Es por eso que ha dado cargos y ha dado misiones. 이것이 전도고 선교예요. Esto es evangelización, esto es misión. 그리스도의 온전한 몸을 이루어 나가는 과정이에요. Es el proceso para ir formando el cuerpo completo de Jesús. 그래서 가장 필요한 것이 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 것에 같이 성장을 해야 돼요. O sea, aquí lo que más se necesita es tener un crecimiento pleno de
conocer, tener fe en el Hijo de Dios y conocer sobre el Hijo de Dios. 마태복음 21장부터 예수님께서 지금 유월절 어린 양이 되어 들어가시는 장면이 나와요. Desde Mateo 21 en adelante va mostrando cómo va yendo Jesús hasta ser el Cordero de la Pascua. 그리고 21장 23절부터 25장 46절까지 오늘 저희가 본 화요 특강, 예수님께서 특강을 해주신 거예요. Y desde el versículo 23 hasta el capítulo 25, versículo 46, contienen todas estas clases especiales del martes que hoy estamos nosotros estudiando. 예수님이 화요일 날 하신 말씀을 오늘 다 끝내지 않았어요. Hoy no pudimos terminar todo lo que enseñó el día martes Jesús. 24장, 25장이 남아 있어요. Es que todavía tenemos que ver el capítulo 24 y el capítulo 25. 우리 그것은 감람산 이 말 설교라고 해서 재림에 대한 또 말씀이에요. Contiene palabras del Sermón del Monte de los Olivos y está relacionado con su segunda venida. 그리고 예수님께서 그렇게 수요일, 목요일 지나서 금요일 날 십자가에 죽으시죠. Y así pasa Jesús miércoles, jueves y muere en la cruz el día viernes. 그리고 토요일 날 1월 16일 성경에 1월 16일이에요. 무덤에 들어가시고 1월 17일 성경에 1월 17일 날 부활하시는 부활의 첫 열매가 되시는 날이에요. Y así el 16 de enero hablamos del calendario bíblico, día sábado, él está en el sepulcro y el 17 de enero del calendario bíblico, el día domingo, él resucita. 우리 4일간의 예수님 우리 25장, 24장, 25장 빼고 4일간의 예수님의 지금 행전을 간단하게 살펴봤어요. Bueno, sin haber tocado todavía el capítulo 24 y 25, hemos visto así en un vistazo general los 4 días de este proceso de la Semana Santa de Jesús. 여러분들이 이 내용을 잘 정리를 하시길 바라요. Deseo que ustedes organicen bien este contenido. 어차피 이어졌으니까 우리 예수님이 금요일 날 십자가에서 죽으셨죠. Bueno, esto vamos a continuar, ¿verdad? Jesús muere entonces el día viernes en la cruz. 그리고 이 토요일 날 무덤에 들어가셨다 그랬었죠. Y dijimos que entró en el sepulcro el día sábado. 우리 그날을 무교절, 그다음에 예수님이 부활하신 것을 초실절이라고 해요. Y el día sábado entonces se le llama, es la fiesta de los panes, del pan sin levadura. Y el domingo se lo recuerda como fiesta de las primicias. 자, 여러분들이 그 맨 위에 날짜 성경에 1월 15일, 1월 16일, 1월 17일 이제 기억을 하셔야 돼요. Ustedes deben recordar estas fechas que están acá arriba, ¿verdad? ¿Sí? El 15 de enero, 16 de enero, 17 de enero del calendario bíblico. 이 달력은 출애굽기 12장 이 6월절 날 6월절을 지키면서 주신 거예요. Este calendario lo ha dado Jehová en Éxodo, capítulo 12, enseñándole sobre el cumplimiento de la Pascua. 그래서 양을 잡아서 죽이는 날이 금요일, 우리 6월절 밤이죠. El día en que toman al cordero es la noche de la Pascua. 그리고 그 다음 날 우리가 잘 아는 무교절이에요. Sí, es el día en que se sacrifica, hablo del cordero, ¿verdad? Y al día siguiente se recuerda el pan sin levadura. 그리고 그 다음 날 우리가 주일로 지키는 부활 주일로 지키는 초실절이에요. Y el día siguiente es el día en que nosotros lo recordamos en realidad como la resurrección, que es la fiesta de las primicias. 자, 먼저 저희가 간단하게 무교절에 대한 거 잠깐만 볼게요.
Brevemente vamos a hablar sobre la fiesta de panes sin levadura. 무교절이란 것은 무교병을 우리 출애굽기 12장 15절의 말씀처럼 사실은 일주일 동안 무교병을 먹는 거예요. Mm. Pan sin levadura habla así como dice en Éxodo capítulo 12, versículo 15, 7 días comeréis pan sin levadura, dice. 그래서 정확하게는 무교절은 일주일 동안 1월 성경의 1월 15일부터 21일까지 7일 동안 무교병을 먹는 날이에요. Entonces, exactamente, entonces se come pan sin levadura. Ese es el periodo de la fiesta de panes sin levadura, desde el 15 de enero por 7 días hasta el 21. 그래서 어떤 성경에서는 그냥 유월절, 무교절, 초실절을 합쳐서 다 무교절 안에 들어가 있기 때문에 그냥 크게 무교절 이렇게 표현할 때도 있어요. Hay Biblias que habla de una forma genérica, habla de todo, Pascua, pan sin levadura, y también el de las primicias como un paquete, y a todo eso se le llama fiesta de panes sin levadura. Así algunos consideran de la Biblia. 첫째 날부터 7일 동안 무교병을 먹고 집에 있는 누룩을 다 없애버려야 돼요. Mm. Desde el primer día, durante 7 días, deben comer panes sin levadura, ¿sí? Y después deben deshacerte después de todo lo que es la levadura después. 유교병을 먹으면 이스라엘 공동체에서 끊어질 거다고 경고를 주고 계세요. Y hay una advertencia porque cualquiera que comiere algo leudado, hablo de levadura, será cortado de Israel. 자, 그리고 그 특징을 보면 여러분들은 잘 못 보실 텐데 무교절을 어떻게 지켰는지 간단하게 설명을 드릴게요. Bueno, les hablaré brevemente de cómo ellos guardaban la fiesta de los panes sin levadura. 아, 집에 아버지가 무교병 3개를 준비한대요. El padre dice ahí que prepara 3 panes sin 그, 중, levadura, 3 그, panes. 우리 그 중에 하나를 가져다가 반으로 딱 나눈대요. Y uno de ellos agarra y parte por la mitad. 그리고 아버지가 축사, 이 축복 기도를 하는 거예요. Y el padre da oración, o sea, da las bendiciones. ¿Sí? 그리고 반을 잘랐는데 반은 가족이 먹고 반은 숨겨둔대요. Bien. Y una mitad de los panes, se partió en 2, ¿verdad? Una mitad lo comparte en la familia y la otra mitad lo esconde. 그래서 항상 이 6월절에는 이렇게 떡을 떼서 잘라서 같이 나눠 먹고 나머지는 두었다가 3일 후에 먹는데요. Entonces, así siempre en esta fiesta, una mitad, hablo de panes, lo comparten y la otra lo guardan y lo comen luego de 3 días. 그러면서 지금 출애굽기 12장 15절에 유교병을 먹으면 끊어진다고 경고를 주셨죠. Y vimos que en capítulo 12, versículo 15 de Éxodo dice, el que come lo leudado será cortado de Israel. 이 누룩은 이스트는 본질을 변질시키는 그런 특징이 있어요. La característica de la levadura es transformar el producto original. ¿No? 그래서 예수 그리스도의 복음을 변질시키는 그걸 심하게 하면 구원을 잃어버릴 수도 있다는 거예요. Entonces, si realmente exageradamente transforma, modifica lo que es el verdadero evangelio de Jesús, puede llegar incluso a perder la salvación. 그래서 우리가 전에도 봤던 히브리서 6장 4절 5절처럼 구원의 은혜에 신령한 은혜를 체험하고도 예수 그리스도의 십자가의 복음을 현저하게 부인해버리면 구원을 잃어버릴 수도 있다는 거예요. Es que como conocemos, hemos visto en Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, habla de que todos aquellos que llegaron a ser, vieron la iluminación, vieron el Espíritu Santo, pero si ellos niegan realmente a Jesucristo, ahí
ahí en el momento, entonces incluso pueden llegar a perder la salvación. 또 요한복음 6장 38절 39절에서는 예수님께서는 하나님의 뜻은 사실은 하나도 잃어버리지 않는 것이다 하고 말씀을 하세요. Y en Juan capítulo 6, versículo 38 y 39, en realidad la voluntad del Padre es que nadie se pierda, nada. 그런데 이 의미 속에 잃어버릴 자도 있다는 뉘앙스가 깔려 있는 거예요. Pero dentro de esta palabra está otra vez inmerso de que hay perdidos también en medio. Habla también de que hay quienes se pierden. 아버지는 그렇게 하나도 잃어버리지 않으려고 하는데 이 안에서 벗어나는 사람도 있을 수 있는 우리 눈에 보기에는 사람의 눈에 보기에는 이렇게 유교병을 너무 많이 먹어서 잃어버리는 사람도 있을 수 있다는 거예요. Entonces, la voluntad del Padre es que realmente nadie se pierda. No se pierda, no pierda yo nada, dice el Padre, pero puede haber a nuestra vista de que hay personas que comieron tantos panes con levadura que incluso pueden perder todo. 또 유교병이 무엇인가 하는 생각을 한번 정리해야죠. Entonces, aquí hemos organizado, ordenado, ¿qué podría ser un pan leudado? 아, 우리 예수님 당시로 보면 이 바리새인들의 습관, 전통, 물질 만능주의 이런 것들이죠. Y en la época de Jesús, podemos describir como esos hábitos que tenían las costumbres de los fariseos, ese tradicionalismo, ese materialismo, el liberalismo. 그래서 바리새인들, 서기관들 화 있을진저 하면서 마태복음 24장, 23장에서 경고를 주신 거예요. Es por eso que a los fariseos le está dando esa advertencia en el capítulo 23 con ay de vosotros. 바리새인들이 서기관들이 가르치는 거는 율법적인 내용은 맞는데 하는 행동들 안에 마음 가진 것은 세상 사람들이랑 똑같았죠. Es que lo que ellos enseñaban como ley o enseñaban teniendo base en la ley es cierta, pero sus actuaciones o lo que contienen adentro es igualito a las personas mundanas. 그래서 이 유교병을 너무 많이 먹게 되면 이 안에 본질인 예수 그리스도의 복음이 변질돼 버리는 거예요. Entonces, si come demasiado este pan con levadura, entonces el evangelio de Jesús que hay adentro puede cambiar, puede transformarse. 근데 이렇게도 생각할 수 있어요. 우리가 일상생활 속에서 조금씩 뭐 독도 먹고 나쁜 공기도 조금 마시고 하는데 다시 좀 좋은 물도 마시고 좋은 거 먹으면서 회복이 되죠. Podemos ver como este ejemplo, nosotros en la vida cotidiana a veces podemos consumir algo de veneno o respiramos ambiente contaminado, pero después nos vamos a un lugar y tomamos bebida pura, aire fresco, puro y nos recuperamos, nos restauramos. 그런데 술을 너무 많이 마신다든지 안 좋은 그런 것들을 계속하게 되면 독이 쌓여서 나중에는 술이 몸을 먹어버리는, 술이 나를 다스려버리는 그런 세상의 영향력이 나를 다스려버리는 결과가 나올 때가 있어요. Pero si tomo demasiado bebida alcohólica, cada vez el veneno se llena en mí y al final la bebida me controla, es decir, todo lo que la influencia del mundo me controlará. 그래서 저희가 매일매일 무교병을 먹느냐, 아니면 유교병을 먹느냐, 시간이 지나면 다른 결과가 나와요. Entonces, comer todos los días pan sin levadura o comer siempre pan con levadura, con el tiempo daremos cuenta cuál será el resultado. 저희가 이렇게 예수님의 말씀을 먹는데 다른 조미료나 설탕이나 이런 다른 걸 많이 안 섞은 걸 무교병 같은 말씀을 저희가 먹는 훈련을 하는 거예요. Entonces, nosotros estamos comiendo la palabra de Jesús y estamos entrenando a comer sin otros condimentos, ¿verdad? Así puro nomás, sin demasiado condimentos ni sales. 그래서 이런 말씀 먹을 때 재미도 없을 수도 있고 좀 맛이 없을 수도 있고 딴 생각이 날 수도 있어요.
Es por eso que mientras comemos esta palabra puede parecerles que es aburrida, que no es sabrosa, o incluso pueden estar pensando en otra cosa. 그런데 우리 몸에는 너무너무 좋은 거예요. Pero para nuestro cuerpo es muy, muy saludable. 예수님을 알면 알수록 자꾸만 이런 걸 먹어야 돼요. Cada vez que conocemos más a Jesús, debemos comer más de esta forma. 그래서 여러분들이 교인들에게도 이걸 자꾸만 먹이셔야 돼요. Por tanto, ustedes también deben alimentar con esto a sus miembros. 그렇지 않으면 거꾸로 이제 이 설탕이나 뭐 이런 누룩이 들어가 있지 않으면 사람들이 안 먹으려 그래요. Es que ahora sí, al revés, si uno no le pone azúcar o no le pone levadura, las personas no lo quieren comer. 우리 예수님께서도 이 누룩을 주의하라 하고 경고를 주셨었죠. Jesús también advirtió, guardaos, cuidaos, ¿verdad? Guardaos de la levadura. 그래서 그 누룩이 무엇인가 했더니 마태복음 16장 12절에 바리새인과 사두개인들의 가르침 교훈이라고 말씀하셨어요. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es la levadura? Y en Lucas capítulo 12 nos enseña que habla de las formas y las enseñanzas de los fariseos. ¿Sí? 우리 지금 마태복음 23장에서도 외식하는 바리새인 서기관들에 대한 경고를 들었어요. En Mateo 23 hemos aprendido sobre la advertencia a los fariseos y escribas y saduceos que eran hipócritas, ¿verdad? 그래서 그들이 가르치는 전통 교리 교훈이 세속적인 거랑 다 섞여갖고 하나님의 본질의 말씀을 변질시킨다는 거예요. Que la enseñanza de ellos ya está mezclado con lo secular y con lo mundano, es decir, transformaron, modificaron la esencia misma de la palabra de Dios. 그래서 이 누룩은 죄의 성분이라고 생각할 수 있어요. Que podemos pensar que la levadura es el pecado, la esencia del pecado. 여러분들이 아는 것처럼 누룩 한 스푼만 밀가루 한 덩어리에 집어넣으면 밀가루가 부풀면서 이 다른 모습으로 바뀌어요. Ustedes saben, como saben bien, que a un pedazo de harina, así, le ponen una cucharada nomás de levadura, se transforma en una masa grande y se transforma completamente. 그런데 사람들의 입에는 맛있게 느껴져요. Pero a la boca, al paladar de las personas, esto se siente muy sabroso. 그래서 죄가 맛있어요, 사람들한테는. El pecado es sabroso, por eso para las personas. 이것이 지금 우리가 매일매일 경험하는 세상이에요. Y nosotros estamos en un mundo en donde cada día experimentamos eso. 그래서 반대로 예수님의 빵, 예수님의 피의 말씀을 먹으면 이 죄의 성분이 사라지기 시작해요. Por eso, por el contrario, si comemos la palabra de Jesús, la sangre de Jesús, esta esencia del pecado va desapareciendo. 그러기에 예수님께서 마지막 유월절을 지키면서 제자들에게 나의 몸, 나의 살을 계속해서 먹으라고 얘기하셨어요. Por eso que Jesús, guardando la Pascua en la última cena, les dice que sigan comiendo siempre su cuerpo y su sangre. 우리가 어떻게 이 예수 그리스도의 길, 십자가의 길을 걸어갈 수 있겠습니까? 무교병을 먹을 때, 예수님의 살을 먹을 때 따라갈 수 있는 거예요. ¿Cómo nosotros podemos ir por el camino de Jesús, por el camino de la cruz? Cuando comemos el pan sin levadura, es decir, cuando comemos la carne, el cuerpo de Jesús. 저희가 이 예수님의 말씀을 먹지 않으면 우리 안에 죄의 성분이 점점 퍼져가서 예수님을 따라가는 것이 아니라 세상을 따라가는 지도자가 되어버리는 거예요. Sí, si no comemos nosotros la palabra de Jesús, el pecado dentro de nosotros cada día crece más y nos llevará a seguir al mundo, al pecado del mundo. 왜냐하면 누룩도 퍼지는 그런 성분이고 예수 그리스도의 말씀도 퍼지는 능력이 있어요. La levadura también la levadura tiene la característica de expandirse, ¿verdad? Pero también la palabra de Dios tiene la característica de expandirse.
하나님의 말씀을 먹고 소화를 해서 죄의 성분을 몰아내야 되는데 반대가 되면 죄의 성분이 우리 안에서 가득가득 채워져 나가는 거예요. Por tanto, la palabra de Dios debe entrar de nosotros y echar de nosotros lo que es el pecado, la levadura, ¿verdad? Pero dejamos, entonces al revés, vamos a llenarnos de levadura dentro de nosotros. 교회 안에도 그렇고 교단 안에도 그렇고 나라와 민족 안에도 똑같은 현상이에요. Y este es el mismo efecto que produce dentro de la iglesia, dentro de la denominación, dentro de un país, dentro de una nación. 예수님의 피 한 방울, 예수님의 이 떡 한 덩어리는 작지만 엄청난 영향력이 있어요. Está una gota de sangre de Jesús, un pedazo de carne de Jesús. Es tan pequeño, pero tiene un poder de expansión enorme. 저희가 지난번에 공부한 것처럼 사도행전의 역사가 많은 성도, 많은 교회가 있어서 가능했던 것이 아니라 성령의 파워를 입은 믿음의 성도들 때문에 그래요. Por tanto, como habíamos estudiado sobre en Hecho de los Apóstoles, no es que esa obra de Hecho de los Apóstoles se expandió porque hubo muchísimas iglesias, sino que por el poder del Espíritu Santo, esas personas que recibieron el poder del Espíritu Santo hicieron posible. 이것이 복음을 가지고 있는 성도들의 교회들의 능력이에요. Y este es el poder que tienen los santos miembros que tienen el poder del Espíritu Santo. 저희가 이 특별히 절기 동안에 이 말씀을 묵상하면서 다시금 이 능력, 이 말씀의 능력, 성령의 능력을 회복하는 은혜가 있기를 원해요. Y deseo que durante estas fiestas podamos meditar sobre la palabra y podamos restaurar este poder de la palabra. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 아버지, 특별히 예수 그리스도의 고난과 부활을 저희로 기억하게 해주심을 감사합니다. Señor Dios, te damos gracias especialmente por hacernos recordar el padecimiento, la pasión de Jesús y su resurrección. 예수님의 무교병의 말씀으로 저희들 채워주시고 예수님의 피로 충만케 되게 해주시옵소서. Señor, llénanos con tu palabra que es pan sin levadura y llénanos también con tu sangre. 내가 예수님의 온전한 분량까지 자라게 하시고 Permite que podamos crecer hasta el nivel tuyo, Señor Jesús. 복음의 거룩한 영향력이 나의 섬김과 나의 순종을 통해서 주변에 퍼져나가게 해 주시옵소서. Y que la influencia santa de tu evangelio pueda expandirse a nuestro alrededor por medio de mi sacrificio, por medio de la obediencia. 예수 그리스도의 복음의 놀라운 은혜가 파라과이 전 지역에 퍼져가는 것을 보게 하여 주시옵소서. Permítenos ver que esta gracia poderosa tuya, Señor, se expanda en todo el Paraguay. 그런 도구로 주님께서 저희를 사용하여 주시옵소서. Señor, ámanos mucho más. 예수님의 이름으로 기도합니다. Hemos orado en el nombre de Jesús. 아멘.